ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅଭିଭାବକ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦାବିପତ୍ର ତଦନ୍ତ କଲେ ବିଓ। ନୂତନ ଭାବରେ ଝରଣା ରାଉତଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଥିବା ପିଏମ୍ସି ଶମ୍ଭୁନାଥ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଳକା ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ବିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କମିଟି ସଭାପତି ସହିତ ଅଭିଭାବକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ ଶମ୍ଭୁନାଥ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନ କରିବା, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇବା ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, 3 ବର୍ଷ ଧରି ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ନ କିଣି ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ କରିବା, ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ନ ପଚାରି ମନଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବା ଠାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ନ ପଢ଼ାଇବା, ସର୍ବୋପରି ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ହଡପ କରୁଥିବା ନେଇ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସହିତ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦେବା ସହ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଝରଣା ରାଉତଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମହିମା ଟିଭି। जगेश्वर जेना ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बस्ता। सर शंभुनाथ हाईस्कूल जो कार्यरत जो थे प्रधान शिक्षयित्री अलका बिंदाणी जो सर आवाज उठा कौन सा कार्यानुष्ठान निगला मुझे विभिन्न गणमाध्यम जाना पाइली अदर जगह तो ड्यूटी थी से समय बट जो गणमाध्यम पाइली एसएमसी किसी मेम्बर भी मत कॉल करते विथ विलेजर्स भी किसी कॉल करते से जाना पाइली डीओ सार को इनफॉर्म कली से बाबद सार भी अवगत अच्छा सार निर्देश क्रमे गोटे इनक्वारी हबार अच्छी आम कार्यानुष्ठान जहाँ नबू कथा नबू एवं सखज गोटे जस्ट कर जो जो ग्रीभांस गुड़िक आसी से ग्रीभांस गुड़िक आम अथॉरिटी पाखक पठे ना आम विभिन्न प्रकार जो जो ग्रीभांस जो जो हेड को थिला आम से हेड को पठे सर जो मध्याह्न भोजन नहीं सर जो कथा उठुला से सब ऑब्जर्व बेरे तो रोसे करनो तले से सर रिकवरी होबा कि आम इनक्वारी प्रॉपर इनक्वारी करियो समस्त पिला मानन को किबा एसएमसी मेंबर जो माने भी होछन समस्त बसे कि आम इनक्वारी करियो इनक्वारी करला परे जदी फाइंड आउट तो बाहर को यस माने से जदी किछ गिल्टी करचंती से अनुसार एबे जो सर आनुष्ठानिक भाव ना जो कार्य वर्तमान असिस्टेंट टीचर करा गला ता ओके सर आम गोटे ऑफिशियली एबे ऑर्डर करछु जे तांकर जे जस्ट जूनियर थिले तांको तळकु जस्ट जे थिले से टीचर को मो बे चार्ज दोची बिकॉज़ मो भी सेठी से स्कूल ले डीडीओ चार्ज हिसाब रे एवं एचएम चार्ज हिसाब रे मो पाके ऑर्डर हेतिला से हिसाब रे मो बे तांको ऑर्डर करछि झरना राउत टीचर को कार्य करे विथ इमीडिएट इफेक्ट लकिछि।